ହେଲା କି ଆମ ଆଜି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥରେ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଠାକୁର ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଭଲରେ ହଉ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କି କେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ନ ହଉ। ଆଜି ପୂଜା କଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ଘର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମର, ହେଲେ ଠାକୁର ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଛି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଠାକୁର ଘର ଚେଞ୍ଜ। ଏଇଟା ଥାଆନ୍ତି ଭାଉଜ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଭାଉଜ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ତାର ପୂଜା ପୂଜା କରୁ। ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେବା ଆସୁଛୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଭାଉଜ ରୁମ୍ ପୁଣି ଏଇଟା ହେଇଟା ଲାଗି ଏଇଟା ଭାଉଜ ରୁମ୍। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍। ଏଇ ଯେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ରହୁଥିଲେ କି କେତେ ଲୋକ ଏଇତ, ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ଫଟ ପକା ହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ସେମିତି ନାହିଁ, କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ବସେଇଛି ଦେଖ, ସବୁ କବାଟ ବସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇ ହୁଏ ଲାଗିନି, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଡ଼କି ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଲାଗିନି, ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ତ ପୁରାପୁରି ସରିଯାଇଛି ସବୁ, ଭଲ କି ଏଇ ସିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ତ ଇଏ ହବ। ଏଟା ଶମ୍ଭୁର ରୁମ୍। ତା ମା ତ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖୁଅଉଛି। ଏମିତି କ'ଣ କଲର ଆସୁଛି ସକାଳୁ ନା, କିଛି ଖରାପ ଖରାପ ବାହାରି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ କଲର। ସାଇ ହନୁ 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 ସାଇ ହନୁ ସାଇ। ଲାଗିଛି ନା 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 ଦୌଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ଧରିଆ ଗାଡ଼ି ହେଲା କି ଏଠି ଗୋଟେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ମନସାର ପାଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି। ଚାଲ କେମିତି ଘୋଷାରିବ ଦେଖେ। ୟା ୟା ଗାଡ଼ି ଗାଟା ମାନେ ବେଲାଇନ କି ପଡିଗଲା ହେଲା। ଆସ 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 ଘରକୁ ଆସ ଘରକୁ ଆସ। ଗାଡ଼ି ଧର ଗାଡ଼ି ଧର ଗାଡ଼ି ଧର ଗାଡ଼ି ଧର ଗାଡ଼ି ଧର ଚାଲ। ଚାଲ ସୁମି ପୂଜା କରୁ ହେଲା, ପୂଜା କରି ସାରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା କି ମାନେ ପୂଜା କରି ସାରା ଖାଇବା ଖାଇବା କ'ଣ ହବ ଦିନ ସାରା, କ'ଣ ହବ ଦିନ ସାରା ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ହେଲା କି।
एमती साई पाखे यदि एत सब मिनिट पड़े तो आउ कौन भिडियो बनिया तो समस्त पाखे भिडियो बनार अच्छी तो चलो स्टॉप दियो तापर खाइला बेले कौन को रोषे हो कौन ना आज तो आमर आज निराम है लगे ठाकुर जाने कौन रोषे हो चलो शंख बाजिला तो जो मैंने कमेंट वीडियो को आसुँच स्किप कर वीडियो मजा हम वीडियो को जो मैंने वीडियो फुल देखिए आउ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निहाती करेंगे एमती आउ पूरा फुल वाचिंग करूँ कहीं वीडियो मत मैंने कहते भाई मैंने कथा कहीं अटकी हो कि बहुत दिन वीडियो बन नहीं तो पुणी स्टार्ट कली मैंने जहाँ गोटे दिन दी दिन वीडियो टिके कथा टे मैंने उड़ो है मैंने एमती अटक पुणी की जाकि ठीक है तो चलते वीडियो को स्टार्ट करिया फाइनाली माने घर बाहर के आसे कौन कही ना वीडियो कही ना मैंने शीघ्र शीघ्र बाहर पलैली तो कौन मुझे कहूँ एक्चुअली मुझे माने जी बालेश्वर बालेश्वर हूँ तो भर्ती करने जी एक्चुअली कथा हूँ टाटू करने जी टाटू करी केत दिन भावुँ कि कर आज करी बोली पूरा कन्फर्म हो गली है कि तो बाटर आमर हेलिमेट तले गोटे सुंदर चेहरा अच्छे कि देखुना ये जो भैरव भाई आम देखा गले जाऊ काढ़ चलो शांति जी भांगा गाड़ी बुलेट बा शस्त्र नहीं को देखाणी आ गाड़ी नहीं पहुँचल कौट आमर हल्दी पता ना हाईवे ब्रिज पाखे आम गाड़ी चेंज सेठू आई ग्लामर ये पल्सर बुझला बेले मत बुलेट हम ये हेलमेट सब हेलमेट पिंधे हेलमेट पिंधिक बाहर टाटू काटू तो टाटू दुकान मो लोकेशन जाने मुझे कल करी ड्रागन टाटू सब कल कर सेट करी तो भाई कहते बहुत दिन है मुझे जाऊँगी करी केमती कौन करी ठाकुर जानती है कि करी ये किसी अलग जापारे गोटे मोर स्वप्न था बहुत दिन राधाकृष्ण करी बोली है कि राधाकृष्ण करी मोर स्वप्न अच्छी चलो जी हेलमेट पिंधि बाहर से भाई को डाकिए बालेश्वर गोपालपुर ना कि कहते गोपालपुर लाइन मुझे जानी से भाई को डाकिए भाई आसला जीवु ना कौन कौन मुना छात्री आज अच्छे मुना है कि मुना छात्र जाऊँगी छात्र कहीं मत एक भल लगे भाई आपको घिनी आनी ये छात्र जाऊँगी चलो जा हेलमेट पिंध हेलमेट पिंध जी भाई फाइनाली आसी पहुँचली भाई बेल है मैंने 12:30 गोटे पाखापाखि भाई एत बाट मुझे जान नी पहुँची भाई छकरू किनिक आइले जी सब देखी एपटे हूँ गोपालपुर छकटा है कि आम बुले से अच्छे बुले टिके आसा गले बाँ साइड पड़े टाटू देखा ये देखिए है कि ड्रागन टाटू चलो जीवा गाड़ी ये पार्क कले जीवा आमर मुना आगे जाऊ टाटूटा यही कर तो चलो देखिए दी तालार अच्छा साड़ी दुकान भाईर टाटू सब है भाई तो बस टाटा सब देख नि सेटअप कर चलो काम आरम्भ करिया बहुत लेट है आगे फाइनाली माने अध घंटे ऊपर प्लस 45 मिनट खोजार मिलला लगी ये सीना मिलला आगू को मिलू हाँ पुणी डिजाइन बनया पड़ो भाई सर बनाऊँ फोन रे जियोमेट्रिकल ऐड करिया पड़िबो जियोमेट्रिकल समस्त कमेंट करी कहा लगे तो खाली देखुच हाथ है देखा पूरा पूरा सही सही हम भाई क्वेश्चन भाई के हाथ टाटू देखुच तो आप देखी तो ड्रागन टाटू देखी तो स्टोरी जी देखुच केमी भाई बनाऊँ ठीक ये बस मुना भोक लगे बत ना हाँ या भोक लगे ना खायापी पठेवा पड़ो तो खा मत भोक लगे है लगे जिते मो हाथ न गारा भोक लगुन तो चलो भाई रेडी करूँ देखिए कमी कटाऊँ फाइनाली है आम कम आरम्भ हो बोधे चलती भाई आम सेट धनी कौन कहते
ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ମେସିନ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଇଏ ତାର ହସୁଛୁ ମେସିନ୍ ଚାଲିବ ନିଡେଲ ସବୁ ଅଛି ବାହାରିବ ଚାଲିବ କାମ ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗେ। ହଁ ଜାଗା ଧରେ ଦେଖୁଥିବେ କଲର ତ ବହୁତ ରକମ କଲର ଅଛି କରିବା ଭାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଟାଟୁ देखिए एपट धर साइड हो हाँ मत देख बस मत देखा छोटे देखा मतलब न देखे नहीं हम हाँ देखो ଭାଇ ଆମେ ଟାଟୁ କରିବେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଟାଟୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାନି ତ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା फाइनाली बहुत परिश्रम पर है कि दीर्घ 5 घंटा पर माने कंप्लीट है टाटू विश्वास करनी एत भल रेजल्ट दब आम ड्रागन माने टाटू ये मैंने भाई केवे विश्वास करनी एत सुंदर एत कम रेट्रे देवे बोली है कि सतरे बहुत कम रेट है कि जो मैंने करने चाहूच प्लीज आसतु है कि आ बहुत कम रेट रेट है गोपालपुर आम जो बाहानगा गोपालपुर से तो प्लीज आसतु टाटू देखिए क्वालिटी भाई माने मु हाथ में माने शौक हो गल एत सुंदर हम बोली जान नी मो हाथ में एत सुंदर टाटू हाँ बोली के माने भावना ही थी सत मैंने कौन कह मुझे बहुत खुशी बहुत खुशी
କେମିତି ହେଇଛି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା କେମିତି ହେଇଛି ସତ କଥା କେମିତି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ କର ମାନେ ମୋର ଭାଷା କେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କହିବି ତ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ସରିଲା ବାହାରିଲି ଚେକିଂ ହେଇଛି ଭାଇର ସବ ଭାଇ ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ମାନେ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି 11ଟା 10ଟା ବେଳେ ରାତି ହେଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ତଥାପି 60 କିଲୋମିଟର ଦେଖିବ ନା 60 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ଯାହା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ତ ଭାଇ ଆସଛୁ ଦେଖାଅ আসছি হ্যাঁ ফাইনালি ହେଲା କି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାତି 8:30 9ଟା ହେଲାଣି ହେଲା କି 60 କିଲୋମିଟର 8ଟା ବି କମ ନୁହଁ ବହୁତ ବାଟ ହେଲା କି ଖୁସିରେ ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଆସିନି 8:30 ହେଲା ଧାନ ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିଛି ଛାଡ଼ି ହେଲା କି 5:30ରେ ବାହାରିଥିଲି ଆସି ଏବେ ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି ଅନବକ୍ସିଂ ମାନେ ହାତ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି ଏବେ କି ସୁମି ଅନବକ୍ସିଂ କରି ତା ହାତ ନେ ପୁଡ଼ି ପକେଇଲାଣି ଦେହ ଟିକେ ଠିକ ହଉ ହଉ ପୁଣି ନା ଖରାପ କଲାଣି ଖୋଲ ବେଶୀ ଲାଗୁନି ମତେ ତମ ଭଳି ନା ମାମା ଶିଖୁନି ସେ ନା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗ ଦେଖିବେ ନା ମୋବାଇଲ କେନ୍ତା ହେଇଛି ସୁମିଆଡ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ ସୁମିଆଡ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ କେମିତି ହେଇଛି ମନ ଶୁକି ହେଇଛି କାହିଁ କହିଲ କିଏ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଛିଥିଲା କାଟ କରିବି ବୋଲି ବାଟ ନେଇକି ଯିବି ହେଇଛି ତ चलो वीडियो तो भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निहाती करंतु खाली पुणी नुआ ब्लॉग को आनिबा तो जाउछु जय श्री राम पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे।